hello guys, magduwa na pud taron og Granny chapter 2 karon mo skip taron sa ilahang kuan. Mo skip taron sa ilahang helicopter. Helicopter, sige helicopter, mo kantos helicopter ron. Sige go. 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 Sige go guys. Go. Sige go. Go. Go guys, go. Sige, ning mata na ta guys. Karon ning mata na ta guys. Ning mata na ta. Karon mug dali-dali ta kay ang sa chapter 3 naka-escape man tas ko ano sa ilang bridge. Ang open. Duct tape. Okay, good. Good start. Good start kay duct tape. May unta na po makahibaw nga dito duct tape. Tapos grandpa dire. Okay, good. Eh, wala si grandpa. Wala si grandpa. Good. Helicopter key. Good. Good start. Good start. Buto helicopter key. Wow. Boat key. Wa dire. Dire ta. Dire sa ta. Hala, nag-anak diri nga alien. Wow. Ay, anak na alien. Okay, magamit na to. Magamit na to. Yes! Hala! Patay! Hala! Sige, okay ra. Kay dayto naman, dayto. Dayto. Sige, go. Dayto. Kay bawa na ko sa helicopter key. O duct tape. Sige, go. Dahil mo kuan ko na ta dire. Sige, go. Wa. Sige, wa. Why kuan dito? Why? Why gamit? Why pulos? Ang taos, granny. Hala, di asidya. Medyo nakatago ta. Medyo nakatago ta, guys. Okay na, wa sidya. Wa sidya, guys. Manawa na. Ay, magamit na. Good job. Good job, Inigo. Good job. Hala! Kangan! Pangkiring-kiring nga duwaan ni Granny. Hala, dias grandpa. Patay. Unsa na to? Kaman ka ne? Granny, hello. Hello, Granny. Granny, burikat. Joke lang. Granny. Hala, di ajug budget. Patay ka. Kirig-kirig si Granny. Wow. Hala. Papansin si ka Granny. Uy. Hawa dira, bi. Hawa dira, Granny. Hawa dira. Go away. Ew. Hala, artiya pod pa. Hala, na-range. Good job. Na-range. Yay! Sige, mo ko magamit na helicopter manual. Sige, magamit na. Lagi pick up. Good job. Good start sini oy. As in Jud, good start. Sige, go. Good start guys. Good start. Not gonna lie, si Grandpa, kailangan si Jag security king kailangan si Jag security king kuan man, buta pa jud si Jag, so di kakita magkuan pa jud. Hala, weapon key. Hala, kadaya ana oy. Good job, good start. Weapon key, good start. Nag-uwan man dire mao hinay ang tingog. Kaya ang mamabutay microphone, we are poor. We are broke. Hala, broke daw. English ning buangan ni. Sige, go.
Sige, go. Another escape na pud ni. Sige, maghilom-hilom sa taron. Sige. Wala. Ito. Ubawas na jo. Hala, unsa man ni ay. Padi ay. Ale, grandpa, granny, granny, grandpa. Granny, grandpa. Not gonna lie, gilak nila dira. Not gonna lie, this is a good start. Hala, pina-English ang buwan. Ay, sige to. Wait, sabi, magbala sa tabi. Ay, be, granny, granny, hello. Hello, granny. Granny. Granny, granny. Ali, granny. Ali, granny. Sa bading bajihan eh, di mampun mo kuan, magawas. Awi yung asawa o. Kaya ini katawan ni mo, kasumpaon dyan ka ng bajiha ka. Dari si Jam respond as injured. Granny! Granny, naghuwat na mong asawa. Char! Hala! Ay! Buang kang yayaa ka, patay ka no. Patay ka no. Patay ang buang. Char! Sige, go. Ato i-pick up. Ato i-pick up ang painting. Ato i-pick up. Ato i-pick up ang painting, dire. Ibutang, idiri na to, anak geng. Ihagbong na to dire, anak geng. Ang ka-artist ini, oy! Artist ining animation nila, oy! Ang ka-OA man. OA kaayo. Good. Kay walik animation. Apo to, hala, as injured kay ang ilang gravity kay ang hinaya. Ilang gravity ba? As injured, ilang gravity kay hinaya. Hinaya jud ilang gravity. Sabi? Okay na, resume. Sige, go! As injured, ilang gravity kay ang hinaya. Ato lang hagbong dire, anak geng. Dali ta, anak geng. Kuha na to, ang shotgun. Anak geng. Tirado, butang, anak geng. Anak, go sa taas. Go taas, go. Go taas, sunod, ibutang. Good. Sunod, ibutang, good. Good job, kaayo. Hala, way bomba, way Kinder Joy. Way bomba, guys. Sige. Anak geng, sugka anak geng. Naghuwa naman ng mga kuandira geng. Karte aning animation geng, anak geng. Anak geng, taas geng, pagdalis taas. Go. Sige ko no. Grandpa, ale, dire grandpa. Pero itong kadungog tong buang da. Okay na, kay daghanam tang bala. Okay na, go. Sige, go. First try, geng. First try, day. OA. First try. First try ni, one ammo ra. One ammo. Burikat sini, oy. First try. Open ra, day. First try. Yan ko no.
Rap na, dira. Rap. Ayot sa. Yes, granny, guys. Yes, granny, nagpapansin. Ako sila ka nang babuya ka na, patay juga. Pinapot ka na, ako sila naman po. Go. Dali, barikata ka. Ako na hadlok. Sige, go. Hala, buta ka, day. Buang ka, ha? Sige, imo na pong bana. Imo na pong bana. Bajiha ka. Ang garaan mo. Sige, bungol. Hello, bungol. Bungol calling. Ay, ay, ay. Bungol. Bungol. Sorry, ma. Wait sa, ma. Wait sa. Naghimo man kog video, ma. O, banha. Mas enjoy yes, grandpa. Halo, problema sa grandpa ni mo, granny. Hala. Problema sa grandpa ni mo, granny. Kasad naman. As injo, wala man napakita si grandpa. Wala na si granny. Sabi ng granny, wag, ano ba, grandpa? Para kang tala. Para kang tala. Sige ko na po isunod, grandpa. Grandpa, hello? Hello, Inigo calling, grandpa. Kinsa ba to ng tingog? Kung wala si grandpa na to ubos. Sige, go. Sige, okay na to. As in, ang grandpa. Ang siya problema sa iyang asawa. Wa jod to, wa man siya problema ni granny. Break up naman si granny ug si grandpa kay si granny kay graang naman. As man ni. Ano da samtama agi? Dire. Ay, yan na day. Hala, like Kinder Joy. Kinder Joy. Kinder Joy. Like Kinder Joy. Like Kinder Joy. Grandpa, day Kinder Joy. Oh, enjoy the Kinder Joy. And boom. Hello. Hala, wa man gining. Wa man si nabun. Bun. Pag na ka upaw ron. Grandpa, hello. Buang ka? Tungot ko nimo. Gabaan no. Sanon si Granny. Ikaduha, Granny. Granny? Ayara dis Granny, nakita na yung sayal. Buang ka, bajiha ka. Bajiha ni, nagpagaras Granny. As injo, nagpagara. Importante judi ay ang kuan. Tape. Okay, go. Tape dira, tape. Bababang. Okay, humanag-tape. Manag-tape ni Inday. Ang ka-OA sini, oy! Ka-OA sining kuan, oy, animation. Para magway pulos, anak geng. Sige, kuha aning wrench. Dugaya pa na makuha aning wrench, oy! Usa sinipat dyan na akong kuhan, ilang anak nila nga waybo, ay anak nila nga nay something, usa sa nang patyon, sigrano sa si grandpa. Sige, go. Quest completed. Ay, di pa di ay. OA. OA. Sige, go. Ang kusuga jud duct tape kana ro jud kuan. Para jud pinakakusog na tape sa kuan, kalibutan. Sure jud. Anak geng. Sure jud. Kana pinakakusog na tape. Tayo lahang world.
Sa ilahang world, puro nasa tuwa. Nas Pilipinas, Amerika, ana-ana, geng, geng, Amerika, asang-ansang country ha, anak, geng. Di gyapon mo pilit. Ultimong helicopter. Hala! Ay, bawal di dito. Bawal na di ay. Mana di ay. Ay, oh, god. Sige, god. Sabi, ito sa hatagan si Granny, yung si Grandpa o Kinder Joy. Ah, Kinder Joy, may ilang ganahan. Sige, Kinder Joy, go. Sige, Kinder Joy, dira. Ay, sabi. Granada, aka Kinder Joy. Hoy, Granny, Grandpa. Hello? Hello, me calling. Ay, I'm a little butterfly. Sige, be. Patay na, Granny! Patay buang! Boom! Pa! Ninglak po si Granny! Hala, ugira ka? Ugira ka, Grandmother, di day ang grandmother kay tala-talahon. Hala, ninglak po siya, guys! Si Granny ninglak po, guys! Kanang upaw, be? Bako kay Bob. Kuan, sila. Okay, guys. Sige, guys. Sige. Taba, dira siling diri na. Sige, sige. Si Arag, amahan, amahan. Hala, ning red mag-iw. Ah! Buang! Sorry, ma. Hala, ang upaw. Si Grandpa. Wamal ginadutlan ag-o. Adyo wato ang headshot, uy. Hala, kalimbungan, uy. Unsa sini, uy? Day 3 na ra ba? Unsa ni sila patyon, be? Ang angon sa pamde gamiton. Mhm. Mhm. Sorry guys. Sorry. Sorry guys. Sorry kaayo. At sabay ako aso sa lang ilak be. Lock. Lock bebe. Lock baby lock. Baby lock. Sige, Trina. Go. Kinsay mo na dire kay maoy kuan. Maoy but. Agwe ay kung kinsay mo una dire. Kung kinsay mo aba sini man. Hala. Das granny. Si granny ning una gali. Oo. Patay ang babae. Oh, tuwa na. Sige mag-una-una. Yan na pwede diyang asawa. Hala. Hala! Si Grandpa, waka kuan. Aha, ikaw po, aha. Sabi Grandpa, magic, nawa ko no. Halag bungol. Hala si Grandpa, waka kita na ho. Hala, nakurat siya. Oh! Magic. Para ning lakaw nag-upaw. Sa pagdali, kay makadungog tong upaw. Ay, naana di si Jan, naana. Sige, go, Grandpa. Go. Bye, bitch. Patay, lamig, no. Gikaon ag-o ni Grandpa. Congratulations! Gatong kailangan kay kan gas. Ang angjod gas. Gasolina.
Mahal ang gasolina, iigwat ang lubot. Gasolina atong Yung maragi upaw. Hala, ikaw umpawa ka. Agraong na nimo. Ako sa upaw, guys. Sige, okay, upaw. Ana, jud gid ka upawa ka ha. Itasa man ni tong shotgun be. May shotgun atong kailangan. Shotgun, hello? Shotgun calling. Matawag din ng shotgun. Wow, amazing. Wow, amazing. Shotgun, matawag. Wow, amazing. Ano tong shotgun? Ano tong shotgun da? Atong nakitaan. Adyara yung shotgun. Go. Adyara dahil. Granny, Grandpa, this is the end of your life. This ang buang. Para bujug kamao. Kamao mo jug ko. Di na ta sigig saba-saba ron be. Kay si Granny o Grandpa, sabaan nga. Medyo na sila ka sabot. Kay bawo ko si Granny nag-una-una na dito sa kuan sa taas. Kikita na si Granny sa taas. Kaya ato sa ni unahon ni Jahang asawa. Isa ba? Granny? Granny hears anything. Okay. Dad, Grandpa dito. Grandpa dito nagkuhan di ay. Okay, understand. Si Grandpa ray makakuan, makadungog. Si Grandpa ray makadungog, guys. Adi day. Sige lang. Sige lang. Maghuwat na tang Grandpa. Ato sa patyon ang one plan. Ato sa patyon ang upaw. Sunod. Si Grandpa. Hello, upaw. Si Grandpa. Isig ka ba na si Linderino, be? Hindi lang si Linderino. Ang kasad na oy. Upaw ra na. Upaw ra na, guys. Ano, upaw. Buang ko. Safety, unsa man safety kanon? Abi, basin importante pud ni. Basin importante pud ning safety. Unsay sudi ay? One thing, unsay sudid ko? Yay, gasolin kan. Good. Pero to eh. Gasolin kan. Sige. Sige mo, escape na ta, go. Last raman kay helicopter key. Hato man ditong helicopter key, no? Hello. OA ang animation, guys. OA ang animation. Si Granny ra may kuwang, aron patyon. Sige guys, go. Si Granny ra may patyon. Kauman anang Granny, kuha ta si helicopter key. Kuha mo kay baw asa tong helicopter key. Sunod. Humana. Kung nas Grandpa ay problema. Problema yan. Sige na. Helicopter key, aso man to. Ayo, kay baw na ko asa. Geng. Naadire, kay baw ko. Kung naadire ay good luck. Yes! Tara, mo escape na ta. Sige, mo escape na ta. Go, pagdali. Unta was Granny Grandpa. Yes, what jud? Yay! Unta sa ko mo escape. Usa sa ako mo escape. Wait sa. Inagsod na ho. Usa sa ko mo escape. I hate this place and bye-bye. Bye-bye, Granny Grandpa. Adto na ko, muli na ko. I hate this place. Bye-bye, Granny Grandpa. Kumana na, guys. Kumana. Limo pa rin ka, Granny.
Bye-bye. Bye-bye, Granny, Grandpa. I miss you all. Bye-bye. The end. And if you are enjoying the video, please subscribe, like, and share to your friends and subscribe. Thank you.